आपण मानकर छोट शिशुटी अच्छी ताहले वीडियो देखंतु सरकार एबे देबाकू जाउछंती लक्षे टंका आपणकर छोट शिशुटी रहिछि जदि ताहले देखंतु आपण माने किपरि ए टंका को पाइबे कोन करबाकू पड़िबो किपरि आवेदन करिवे सबु मु ए वीडियो रे आपण मानकू जणैबी तनो वीडियो को समस्त शेष पर्यंत देखंतु समस्त को अनुरोध वीडियो को लाइक कर दियंतु समस्ते जानि परिबे जे एबे देबाकू जाउछंती सरकार 1 लाख टंका जदि आपणकर छोट शिशुटी अच्छी 5 वर्ष भितर यदि 18 वर्ष भितर रहुची ताहले आपण माने एई टंका पाइबाकू जाउछंती ताहले कोन करबाकू पड़िबो देखंतु बंधु माने एही टंका पाइबाकू हेले एही टंका रे जो स्कीम रहिची जो पुरस्कारटी रहिची ताहा हेउची प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार छोट शिशु मानकू जो मानकर बयस 5 वर्ष रु 18 वर्ष भितर रहुची सेमानकू एही पुरस्कार मिलबाकू जाउची केते टंका पाइबे ना 1 लाख टंका पुरस्कार पाइबे केउ मानकू एही पुरस्कार मिलबाकू जाउची देखंतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेउची भारतर शिशु मानक पई सर्वोच्च जातीय सम्मान जो मानकर बयस 5 वर्ष रु 18 वर्ष बयसर पिला माने निज क्षेत्र रे असाधारण सफलता हासिल करिथिबे सेमानकू एही पुरस्कार दिया जिवो देखंतु केउ क्षेत्र रे आपणकर शिशु केउ क्षेत्र रे असाधारण सफलता हासिल करिथिबो देखंतु प्रथमे हला विज्ञान और प्रयुक्ति विद्या क्षेत्र रे तापर देखंतु नवसृष्टि तापर देखंतु खेल कूद रे जदि आपणकर पिला 5 वर्ष रु 18 वर्ष भितर रहुची जदि आपणकर पिला जदि भलो खेली पारुची ताहले भी आपणकू 1 लाख टंका मिलबाकू जाउची तापर देखंतु कला संस्कृति नाची पारुथिबो गीत गाई पारुथिबो सब प्रकार टैलेंट रे ता पाखरे थिबो ताहले मिलबाकू जाउची 5 वर्ष रु 18 वर्ष पिला को 1 लाख टंका पुरस्कार तापर देखंतु आउ कोन रहिची सामाजिक सेवा तापर देखंतु साहसिकता कोन साहसिकता से गुटे साहसिक एई भले काम करथबो जहार उदाहरण साहसिकता रे जाउथबो ताहले ताकू भी मिली पारिबो 1 लाख टंका पुरस्कार तापर देखंतु परिवेश सुरक्षा देखंतु पुरस्कार रे कोन मिले देखंतु पुरस्कार रे गोटे मेडल पदक मिले ता सहित गोटे 1 लाख टंका रे गोटे चेक मिलिबो आपनकू तापर देखंतु प्रमाण पत्र तापर देखंतु पुस्तक भाउचर भी मिलिबो देखंतु योग्यता कोन होइतबा दरकार एही पुरस्कार पाइबा कहले आपनकर पिलार 5 वर्ष 8 वर्ष भितरे प्रथमे बयस होइतबा दरकार तापर देखंतु आउ कोन योग्यता होइतबा दरकार देखंतु से जने भारतीय नागरिक होइतबा आवश्यक से यदि भारतीय नागरिक होई नथिबे ताले 1 लाख टंका पुरस्कार मिलबो नाही यदि भारतीय नागरिक होइथिबे ताले निश्चित भाबे से कोन ना एही योग्यतार अंतर्भुक्त 5 वर्ष 8 वर्ष भितरे आपनक पिला कोनसे असाधारण प्रतिभा रहिछि ताले प्रथमे तो देखिबा से भारतीय नागरिक होइथिबे बयस 5 रु 8 वर्ष भितरे हेबा दरकार देखंतु आम ओडिसा रे बहुत पिला एही क्षेत्र रे पुरस्कार पाई सारिछंती जो माने ना ओडिसा रो जोस्ना सबर वेट लिफ्टिंग एवं बनिता दास आविष्कार क्षेत्र रे भी टंका पाई सारिछंती 1 लाख टंका पुरस्कार पाई सारिछंती यार आवेदन करिवार प्रक्रिया कोन रहिछि देखंतु बयस 5 रु 8 वर्ष होइथिबो देखंतु या कोन ना जुलाई 31 सुधा होइतबा दरकार जुलाई 31 2026 सुधा बयस 5 रु 18 वर्ष मध्यरे होइतबा आवश्यक तापर देखंतु से जने भारतीय नागरिक होइतबा दरकार आउ साहसिकता क्रीडा सामाजिक सेवा विज्ञान और प्रयुक्ति परिवेश कला और संस्कृति क्षेत्र रे असाधारण सफलता थिबा दरकार ताहले जे आपनको 1 लाख टंका पुरस्कार मिलिबो नहले मिलिबो नाही किपरि आवेदन करिवे याको आवेदन करिवार प्रक्रियाटी कोन रहिछि देखंतु आपनको आवेदन करिबाकू हेले जातीय पुरस्कार पोर्टल जेटा अवार्ड पोर्टल award.gov.in को जिबे ताले जे आपण कोन सेही पोर्टल रे ही आवेदन करि परिबे PMRPB 2026 चयन करंतु चयन कले कोन ना निजर अकाउंट रजिस्टर करंतु मोबाइल नंबर दे आपण अकाउंट को रजिस्टर करिवे ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करबा को पड़िबो ऑनलाइन द्वारा ही जेतु होउछि ऑनलाइन द्वारा आपण फॉर्म पूर्ण करिवे आउ कोन ना जे डॉक्यूमेंट गुडा को निहाती दरकार कोन कोन ना आपनकर प्रमाण पत्र निहाती उपलब्धि संबंधी प्रमाण पत्र
ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ସାମାଜିକ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ହେଉ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ଲାଗିବ। ଫଟୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଲା ପରେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ସବମିଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନାମାଙ୍କନ ସେଲ୍ଫ ନୋମିନେସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ? ଆପଣଙ୍କର ବାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ଜୁଲାଇ 2024। 31 ଜୁଲାଇ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଦକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁଟି ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ କୋଉଥିରେ କଣ ନା ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସେବାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 31 ଜୁଲାଇ ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ এই ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ବଡ ପୁରସ୍କାର। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।